एक गाँवते हमेशा वो टिफिन खाई लेते हैं बेटा हमेशा वे खुंदी यार बिफुदो उल्लम वे टिफिन खाई लेते आखते एक दिन को घर रहा बेटा लगे उठिया कोई हमारा गाँवते गुआ से उगे गालियाँ ही तो मारे बालों गुरे दिया एक दिन खत्म पढ़ाई ना गाली न खत्म वैसे कोई लग किताब बस बिलो ऐसे गुरे लिया खिलारे वो त्रिभुजिल गालियाँ नहीं तो बड़ा एक्सपर्ट ले जो ले खत्म दे वाला को बोले दोस्ते हैं बोले ना बेटा 50 दी उन्हें बोले जी ना 10 दी तो ही এখন বুঝরানি কত বড় বেদুরুস এন্টারপ্রাইজ কইলো রিগুইলা আলবা নিবে 10 টাকা যা 50 হইলা মানে না হয় 10 হইতো নেরে বাবা 10 টাকা হুজুর বিষয় কিতাব বাত খাইলা খেগে মুই উরুতা বড়াইয়া পেটর বুকে মরি হুজুর গালি আইতাম নি কেমন গালি আইতাম বলে তোর দলা জানে কই গালি আরে বলে হুজুর ও গাও তো না ও গাও তো যাইমু বলে যা দে আরম্ভ করছে 6 লাখ করে গালি দিছে মেসা বরবাদ কি গিরুয়া খাইলো বে এখন মেসাব খার গু খাইয়া বাস্তা মেসাবে উনিয়া কইল বাবা রে আল্লাহ তো না 6 লাখ দেখান দিছো ও খালে ঠান্ডা হইলিস